بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرو بمن فلا ما فوي بسم الله فلو وجراني ما فوي نواتي أمبيكو وبنما أمبيكو كو سيجي تا كليكو ما كلي بمبالي لمن بمن وكتي كو سيجي تا كليكو ما كلي بمبالي ولا من كلا تكوجو يابلاي مي جوما يودا تباين الله أكبر kɛlɛ tɛ kojugu ye mun na mɔgɔw hakililaw tɛ kelen ye mɔgɔw fɛlaw tɛ kelen ye mɔgɔw ka kundennaw tɛ kelen ye dusukun cogoyaw fana tɛ kelen ye i t'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen sisan a bɛ kɛlɛ la ne tɛ fɛ kojugu tɛ mɛ n'a kɛra e la kojugu don siga t'o la n'olu bɛ sen na diyagoya ye kɛlɛ ye nka a sigi kɔnɔna na ne ka fɔ Ablaye nin kɛnɛ n tɛ jɛn n'a ye bilen n tɛ yafa a ma o de y'a juguman yɔrɔ ye o de y'a juguman yɔrɔ ye awɔ ko kɛlɛ man ɲi mɛ ni ko ni kɛlɛ ma kɛ waati dɔ la ko setigi fana tɛ dɔn o ye tiɲɛ ye kɛlɛ n'aw sera ɲɔgɔn ma ka se fɔ tɛgɛ ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn fanga dɔn n'aw ye ɲɔgɔn fanga dɔn min barika ka bon ni mun ta o bɛ dɔn o kuma in ni y'a bila adamadenya minɛ kɔnɔ a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ ma bila ɲɔgɔn dan na i t'a dɔn min bɛ se ka tɛmɛ mun kan siga t'o la i y'a faamu bɔlɔndan b'o la kimɛliw b'o la i b'a ye kalanyɔrɔw la kimɛliw b'o la hali baarayɔrɔw la sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o i bɛ taa sɔrɔ ni diplôme kelen bɛ bɛɛ bolo nka jɔn b'a dɔn ka tɛmɛ jɔn kan i tɛ se k'o dɔn f'i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o siga t'o la o de sɛgɛsɛgɛli de fana b'a to i b'a dɔn karisa ka ɲi ni karisa ye bien o ye fɔcogo wɛrɛ adamadenya cogoya la i kɛlen ka dɔ fana barika dɔn ka tɛmɛ dɔ kan siga t'o la an b'a kuncɛ ni mun ye ko nafa si tɛ kɛlɛ la nimisa ko o ye tiɲɛ ye dusubɔ ka baara de don i b'a ye ni dusu sumana e bɛ yɛrɛ ɲininka ko mun ye bila nin na ni tun y'a dɔn hali kun kana kɛ o ye nimisa de ye nimisa sababuba fana bɔ mun na parce que ni kɛlɛ kɛra kuma caman tiɲɛni bɛ kɛ de ni bolofɛnw ma tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ ni adamadenya yɛrɛ sira kan a bɛ se ka ɲɔgɔn bana siga t'o la o de bɛ na dɔ yɛrɛ bɛ to a la wala dɔ bɛ jogin dɔ bɛ se ka to a la wala a dɔw yɛrɛ senfɛ fɛn dɔw bɛ bɔ a la fo aw yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye tun olu bɛɛ y'a nimisa yɔrɔw de y'Ablaye o de kama a fɔ ko kɛlɛ kɔ nimisa de bɛ yen awɔ adamadenya kɔni na ni kɛlɛ kɛra ka ban a kɔni tɛ k'a fɔ ko n ye kɛlɛ kɛ n ye nin nafa sɔrɔ a la Ablaye o ka dɔgɔ dɛ o ka dɔgɔ an t'a fɔ k'a tɛ yen mais a ka dɔgɔ ayiwa bisimila ayiwa bi ye araba ye mars kalo tile 30 don san 2022 fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka kumaba dɔw fɔ mɔgɔw ye walasa faamali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la tubarikala an b'a daminɛ ni le sɔr gafe ale ko di ale kumanen don ko taamakɛla minnu bɔra Senegali ka na Mali kɔnɔ walasa ka Mali senkɔrɔma don waati gɛlɛn ninnu kɔnɔ k'u donna u kunbɛnna kunungo place de l'indépendance la jamanadenw fɛ o k'u ye kilomɛtiri 1362 de tɔgɔma tile 40 kɔnɔ Ablaye Andane o k'u tilew gosi funtɛni y'u gosi kɔngɔ ni minɔgɔ y'u gosi Ablaye Andane k'u kɔni nana walasa farafinna kunnawolo kumakan ani sini bɛ se ka kan an ye cogo min na k'u nana n'o kumakan de ye ka fɔ Mali jamana marabagaw ye ko fanga ɲɛmaa Dr Choguel Kokara Mayiga ka taama kuncɛra Qatar faaba kɔnɔ Doha ko a ye cɛsiri dɔw kɛ walasa min b'a to jamana fila in ka jɛ ka baara bɛ se ka sinsin kosɛbɛ cogo min na Qatar tali hukumu kɔnɔna na sirandula ci ɲɔgɔn kun bɛ ba Coupe du Monde Qatar 2022 ko samatasegew ka kɛlɛ ma ja samatasegew la Ablaye Andane ayiwa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Ansongo ko Mali finitigiw ka ɲɛmɔgɔya so b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kuma minnu bɛɛ b'a la ka fɔ Ansongo lahalaya kɔnɔ sisan tubarikala n'a ye lesɔrɔ bila kɛrɛfɛ l'indépendant ko sɛgɛrɛ k'a lajɛ dɛ CFA wari miliyari 200 ni miliyari 5
o ko o juru yɛlɛna Mali la min kan ka sara an ka jɛɲɔgɔnw ye o ko a sababuba ye CEDEAO ni UEMOA ka gɛrɛndɛ ninnu ye comme an ka wari b'u la n'an bɛnna don min na an b'a sara ayiwa o kuma Ala ka bɛn sena teliya o ye gɛrɛndɛ dɔ an ka an t'a la mun b'an bolo an fana t'o di ko bɛ cogo min na olu t'a sɔrɔ anw t'a sɔrɔ o de ka gɛlɛn sa o ka gɛlɛn jateminɛw ka k'a ko la o kɔfɛ sa 26 mars hukumu kɔnɔna na ko si k'a fɔ hakilijakabɔ kɛnɛba dɔ sigira o ko mɔgɔ caman kɔni y'a ɲini ko parti politique musaka min bɛ d'u ma kabi a waati fɔ sisan o ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ musaka ninnu yala a bɛ taa yɔrɔ la wa a ma d'a la ko ka audit kɛ ani ko ka fɛɛrɛ dɔw fana bila an ka sariya sunba kɔnɔ min b'a to de jamana ɲɛmɔgɔ n'i ma baara kɛ ka ɲɛ i ka jamana ɲɛmɔgɔya bɛ se ka minɛ la cogo min na k'a sɔrɔ baara ma ban k'a sɔrɔ i ka sarati ma ban o ka ɲi ko ka o baaraw sabati o bɛ fɛn caman bali awɔ a b'an kisi coup d'état ma a b'an kisi ka bulon minɛ fana ka kɛ masi banbali ninnu kɔnɔ awɔ voilà mais problème ye jumɛn ye mɔgɔ mun kan k'o kɛ k'a sɔrɔ u bɛɛ ni président bɛ fan kelen fɛ u tɛ tiɲɛ fɔ bulonba de bɛ se k'o kɛ bulonba dun tuma dɔ la i b'a sɔrɔ olu ni faama bɛɛ bɛ filɛ u da kelen kɔnɔ o ye tiɲɛ nka a bɛ i n'a fɔ sisan nin ko sugu la ninnu bɛ yɛlɛmabaw de ko fɔ siga t'o la donc kuma dɔ ni a yɛlɛma sugu kɛra ni a ko sugu dɔw sigira sen kan misali i bɛ ka waati la gɛlɛya nana ka gɛlɛya nana ka gɛlɛya nana ka gɛlɛya nana n'a sɔrɔ ko ni sariya sugu bɛ yen nɔ sisan yanni a ka se M5 ka bɔli ma député bɛ se ka sariya ta dɔrɔn k'a fɔ o député de tɛ yen o de tɛ sɔrɔ o fana ye tiɲɛ nka n'u y'a kɛ ni a kɛra sariya bali t'an bolo dɛ ka sariya appliquer o de b'an bolo sinon sariya ɲuman bɛ dɛ mais ka sariya bato k'a waleya an ka problème bɛ de o ye munna o t'a di kiiritigɛlaw ma ayiwa hali tuma dɔ la olu fanga bɛ ɲɔgɔn fɛ o fana ye tiɲɛ nin ko in bɛɛ la an bɛ mun fɔ dɔrɔn baara ka kɛ tiɲɛ kan a banna jamana ka bila sanfɛ i y'a faamu ko kasobonba kɔnɔ sisan siyɔrɔ ɲuman n'o ye cellule VIP ye o fana bɛ kaso la ko wasa i k'o sɔrɔ ko 15,000 ka se 20,000 ma k'i b'o sara dalike kasobonba la hali bɛ dayɔrɔ ɲuman tɛ kaso la wali bila yɔrɔ bɛ dayɔrɔ ɲuman tɛ i ka bugu kɔrɔ ka fisa ni kaso VIP la o ye tiɲɛ kaso la i t'i yɛrɛ bolo nka n'i bɛ i ka buguni kɔnɔ waati min ka di i bɛ don waati min ka di i bɛ don k'i si i ka bugu kɔrɔ ka fisa ni kaso VIP o ye tiɲɛ o ko nin ŋanamu fɛrɛ de ye a ɲinina Mamadu Kasoge fɛ ale ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa ka se ka nin ko in dabila festival n'o seko ni dɔnko ɲɔgɔnkunbɛba min bɛ wele ko festival Kayi Kanfuga ani Koto Ɲɔgɔn Tala n t'a dɔn ne sera k'a fɔ ka ɲɛ Koto Ɲɔgɔn Tala bamanankan don o b'a sɔrɔ o ma sɛbɛn ka ɲɛ de Koto Ɲɔgɔn Tala o fɔ cogo de don nka a ma sɛbɛn ka ɲɛ a ma sɛbɛn ka ɲɛ a ma sɛbɛn ka ɲɛ de festival Kayi Kanfuga Koto Ɲɔgɔn Tala o ko Aliu Jalo ye sefo wari miliyɔn 100 kɛ ka bolomadɛmɛ k'a ko la k'u jasa ko barrage kurumani tali warawurali hukumu kɔnɔna na ko Mali kɔni sen tɛna na ye a ma diya an bolo a bila an da n siga t'o la an b'a mɔn tɔgɔ la an b'a labɛn siɲɛ wɛrɛ o ye tiɲɛ l'indicateur de renouveau o ko Usumani Kamara ni ale tun ye mobili feerela ye min fagalen yira AC 2000 la ko siganama kelen minɛna ko siganama yɛrɛ fana ye polisi ye ayi ma mɛn ma faamu un suspect arrêté y'o faamu mais a sigilama ye jumɛn ye m'o de faamu un suspect un policier aux arrêts la hawla wala ko ni policier yɛrɛ kɛra bingelikɛla ye an b'an ko min ka taa n da min awɔ siganama kelen polisi kelen olu minɛna a ne de fɔ n ko ni policier yɛrɛ b'a la n b'a fɛ k'o de fɔ ni policier yɛrɛ b'a la n ko an b'an ko min ka taa min kuma ka ca olu de kan ka maaw lakana n'olu kɛra nin ko ninnu kɛbaa ye a kuma ka ca siga t'o la nka a sugu la ni ɲɛkili kɛra min bɛ se ka kalan ye ka ɲɛsin tɔw ma o b'a to a bɛ dabila kɔni Senas faso hɛrɛ n'ale politiki tɔn ye ko a kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko maa minnu ni coup d'état ka d'u ye k'olu kɔni b'a la ka fanga jɔkuya minɛ ka tɔw bali ka fanga sɔrɔ ko kɔni tɛ fɛn ye fɛn min bɛ bɛn ayiwa min bɛ tali kɛ maa minnu bɔra Senegali ka na ko yan nɔ k'u senkɔrɔma donna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani k'a jira fana k'a fɔ ko farafinna ka kumabɔli ani yɛrɛ sɔrɔ ko tile bɔra a bila yen o y'u kunbɛ ka jɔnjɔ yɛrɛ d'u ma
ko Mali ka yɛlɛmaba minnu kan ka don jamana maracogo n'a taabolo la ko ni gouvernement ye o baaraw daminɛ sa dun o kɔfɛ sema y'a ɲini jamana marabagaw fɛ k'a fɔ kuma minnu fɔra ko fagali dɔw kɛra ka ɲɛsin sigidalamɔgɔw ma Sonko ko sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ waasa ka a tigilamɔgɔw bila sariya ka bolo kan k'u ɲaki Madame Traoré Fatoumata Traoré ale ye maire délégué logement sociaux la Yirimajɔ o ko a y'a jira k'a fɔ ko sunkalo ma se ko npogotigini caman bi furu o k'u ta cɛlaso la k'a sɔrɔ n'u ma kalan sɔrɔ min b'a to u kan ka se ka furuso sigi kɛ ka ɲɛ cogo min na. Ale y'a bɛnkɛ denmuso de Madame Traoré cɛ Traoré a bɛnkɛ den do o ye tiɲɛ. Le Républicain ko politiki tɔnw ka sifin ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye u y'a ɲini k'a fɔ olu b'a fɛ kota sifin 130 o ka di sifinw ma jɔyɔrɔw la ani 30 fana ka di musow ma ni ka 40 di balikuw ma taa tilalen ka ɲɛ sa joli bɛ di cɛkɔrɔbaw ma o ko 40 ayi o ko baliku cɛkɔrɔbaw bɛ o seniorw tɛ ayi non baliku bɛ cɛkɔrɔbaw bɛ o fɛn di cɛkɔrɔba an bɛ ni sigiyɔrɔ cɛkɔrɔba tɛ retraite la ah pour retraite la ayiwa d'accord ayiwa naam o ko sanfɛkalansoba min bɛ wele ko Université des sciences sociales et de gestion de Bamako olu ka tɔnsigiba kɛra k'u y'a jira k'a fɔ ko kalanden cayali kalanso kɔnɔ ko fɔ ka fɛɛrɛ kɛ o gɛlɛya la ayiwa o kan bɔ d'accord les échos wele o ko gɛlɛya min bɛ Mali ni CEDEAO cɛ ko yala k'an bɛ to nin bolo kan ten wa madala ɲininkali tɔ min bɛ yen o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ USGB n'o ye sanfɛkalansoba ye olu y'a jira sa k'a fɔ ko coronavirus kɔni kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba lase u ka baaraw ma san tɛmɛnen na Adama PSJ ko ale bɛna a jɛɲɔgɔnw wele u ka hakilijagabɔ dɔw kɛ 26 mars ka n'o ye démocratie nadiya ka jamana kɔnɔ plan international k'olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na ka daminɛ san 2019 ka se san 2023 ma ko u ŋaniya don ka se musomani 3 ma k'u sera ka ban u sera ka laɲiniw kɔni sera ka sabati ka se fɔ musomani 2 ani 900 jate ma bila ye 900 u mago 900 i b'u waa fɔ mɔgɔw la cogo di waati wari ya bamanankan na comme ne kɔrɔbɔrɔ t'a dɔn dɛ ko mili waa de ani ni hadamaden bɛ jate ni wari bɛ jate o ye kelen ya a bɛɛ tɛ waa mili ya a bɛɛ waa ye wa ayiwa d'accord ni ko tɛ ko n b'a fɛ k'a faamu ne kɔrɔbɔrɔ tɛ fɔ cogo dɔ la an fɔ 900 nka hali wari fana na n'i ko waa dɔrɔn ne hakili bɛ jigin wari la ayi ko hali wari fana na maa 900 ani ye mun fɔ o tɛ kelen ne fɛ dɛ ne ko hali wari fana na a fɔ 1000 2000 10,000 awɔ a bɛna fɔ a bɛɛ fɔ cogo ye kelen ayiwa tubarikala parce que tuma dɔw la 100 personnes la 100 francs la c'est pas la même chose awɔ jatew tɛ kelen ye a bɛna fɔ sa wari la ni fɔra ko 900 tuma dɔ o jate dɔw hadamadenya la a tɛ kɛ o cogo la hakɛ kelenw tɛ voilà nka a bɛɛ fɔ cogo ye bon ne ka bamanankan problème b'o yɔrɔ jate ni ka fɛnw jate ka wari jate ka fɛn jate o de bɛ to ka ɲagami n bolo quoi par exemple sa ni dɔrɔmɛ 5 don sisan a bɛ fɔ tubabukan na 25 francs voilà o tama 25 ye nka an b'a fɔ dɔrɔmɛ 5 voilà o ni 1000 don sisan 5000 personnes o ye ba joli ye bamanankan na 5000 personnes o ye ba 5 ye voilà nka sisan ni wari don sisan 5000 o ye 1000 ni wari jate don sisan 5000 o ye 1000 ne ka problème y'o faamu Zire bɛ don ale ko di Zire kumana a jira k'a fɔ ko CEDEAO kɔni bɛ kankarankakiya bolo kan sisan kankarankakiya o fana ye jumɛn k'i radicaliser kɛ o de ye kankarankakiya k'i jɔ i ti bɔ i nɔ la i ti taa i ti maa ci d'accord i b'i digi ka dɛsɛ i ti bɔ i nɔ la ko CEDEAO b'o bolo de kan sisan an t'u pan o la est-ce que an fana tɛ se pan ni ko ti bɔ sira ma ni se tɛmɛ an b'i pan kɛ est-ce que fɛɛrɛ b'an bolo ka pan ɲinɛni don an tɛ se pan abila ye awɔ an k'o hakilila ye a bɛ maa caman na mɛ an tɛ se pan kunna tubarikala an k'o fɔ ka jɛya sabula diɲɛ faralen don ɲɔgɔn kan se hakɛ donc an t'u digi an b'a ɲini an bɛ bɛn de o ye ko in fura dɔrɔn de ye très bien awɔ Adama Jɔnko k'ale kɔni y'a ɲini Taputal Fulaku ɲɛmɔgɔw fɛ ka f'u ka fɛɛrɛ kɛ
wasa flam sembe bamanchia wala la ko hakilla famu ka adabla kana faso kono tubarakallah bamanchia wala kala disratikela danje sabala no ye Mali Burkina ni Nigeria naam ko yala ko Mali ni Burkina kono mina wajibiya ka je ka baraka ñoo fe jagado wajibi de jagoya ayo ajaga ma jaw kanga be suna misra mi gasisa no mabbe abiku bela sikatola kurantige bala ka chia sisa ko jamana do bala ka dusu bala ka chen ne ko ne fulan wala sa ne fulan fanga dem be e shibe ni kurantige ko ke fulan daga mais mi nga usa kula ko so publicité nga mi ban la tele mo mi charger aseti be offset be chen donc il ga mon fait bi wa fulan am de ke yalla fulan sa wo chen e wa fatuna ke fulan be ala fatu ko fulan ba ka sa ke kono le canard déjeuner ayo ma soray naam yo mo ye ishara ka bloma ishara ta ka nyaklu glo naam ka bo malika o jannu bala ka kuma ka bi naam nyebe critiquelo ka nyam ko bala seglendo gafu ba ka refe naam ntolo ni babulu critiquelo beremi naam aka jira ka foko ku ka nyakle no nafa foi mayula o ko alebi abwa machine kli naam wa nyebe dola mbole no makoron fe ale ke ka tege flanda kuna naam ka foko aka feren de balu bela yidi ko ni chena kaba mi tali ke do so journée do nyongele duguma mbole no ala sanfe naam o ko namasa fara kulu kono tamana ta komana namasa farakan o ko nin kara molo ko badi ayo jawdo abubulu awo jawdo ma ka suru tinyala jamuno ni mun ka suru tinyala nga tinyete haklinado awo miri no bamana André banque verte bodo malila banque verte la banque verte bendia tu connais la banque verte igana folo maraworo la ko ay bendia ale na folo tiga sero beba aywa bendia ale bangera le lundi 30 mars 1981 1981 30 mars Ninanya sa Bina Nikele. Société économique d'économie mixte. La BND avait un capital de 2 milliards de francs maliens. Au Badaïle Watimina. Milliards fla. Adaïle Watimina, ko ka Sénégal demain. Sénégal ko banque de o ka jigine. Tale ñefe. Bien biramina banque bu fen ngale boké. Ba bege c'est ça. Ale daïle 2009 faso ganna folo bala faso de katemeni moko mbala faso ganna fole ni kema salada bidurun duru ni faso bora la banque centrale banque eurobe o ganna folo bala ni kema salada ale tay tanduru no fene go banque fana fulana bala banque malienne de développement du Mali ko ni o salada kema ale fana tan ale ka tambala la caisse centrale de coopération économique c'est o fana ni kema salada ale ka mugambala nunu ndi fara ngon ka bende ya jo bien biromina BNDA bi Mali région Konontola aka agence bi binani ani nanila bi Mali kono kai ka agence saba kulukoro duru sikaso tan segu woro mopti saba tumbutu kele gawo gele Bamako taniani France kele o ka directeur mumbu kunna bi ale toge Marie Keita au cas président du conseil d'administration ou directeur Koro Moussa Alassane Diallo aywa ma keme sabani ma bi segini konontori barake ulevé ale bankni si ça yiro wara Mali bela yiro wara chana maintenant ma feki ni banque julle Mali la ablay to bedon ko chane et tout donc bon banque Mali la ora banque Banque Atlantide, Banque of Africa, Banque pour le commerce et l'industrie qu'on appelle BICI, Banque de développement du Mali, BDM, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Mali qu'on appelle BICIM, Banque internationale du Mali qu'on appelle BIM, Banque malienne de solidarité BMS, Banque nationale de développement agricole BNDA, Banque sahélo-saharienne pour le commerce qu'on appelle BICIC, Coris Bank, Ecobank, BRS, UBA, Unité Bank of Africa, Ani BCAO.
ni de banque mo banque fo ne ora banque fo ya damene ale de ne ora banque fo banque tani duru de mali kono ni watina aduma fo jamana ni warite banque tan duru mugen hein non ah bon BRS c'est devenu ora banque voilà donc tu as compris banque tani duru de BCAO banque ka banque voilà ya fam BCAO banque ba jigi o le ko bega doni e jigine anga jigine ale o le ka kondoe voilà donc iniche caisse d'épargne fana be non mo amase wala les établissements financiers ko be banque yere folde voilà ka fodron ko lu fana be ka fara banque tan banque merci beaucoup iniche kambe le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, lui n'est pas à la banque, il est dans le studio de Radio Clédou, il s'appelle Mohamed Khan, il va vous présenter la banque des informations qu'il a recueillies. Bienvenue à toi. Absolument, rebonjour Abdoulaye et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Un rassemblement d'accueil des marcheurs panafricains au soutien au peuple malien au monument de l'indépendance de Bamako. C'est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a présidé hier mardi cette rencontre durant 40 jours du 16 février 2022 au 27 mars. Ces hommes et femmes ont parcouru à pied les 1360 km qui séparent Dakar de Bamako pour témoigner leur soutien au peuple malien. Le gaz butane est devenu une denrée rare dans notre pays. Les populations peinent à s'approvisionner en gaz depuis quelques mois. Les raisons de cette pénurie sont diverses et seraient liées entre autres au contexte international. Tout cela survient à quelques jours du début du mois béni du Ramadan. En République démocratique du Congo, 8 casques bleus, dont 6 des nationalités pakistanaises, ont été tués dans les crashs hier d'un hélicoptère dans l'est du pays, où l'armée, aux prises avec les rebelles du M23, accuse les mutins d'avoir abattu l'engin onusien. Les casques bleus sont morts alors qu'ils étaient en mission de reconnaissance au Congo, précise un communiqué de l'armée pakistanaise. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Soudan a averti lundi que ces pays d'Afrique de l'Est se dirigeaient vers un effondrement économique et sécuritaire s'ils ne trouvent pas de solution à la paralysie politique consécutive au coup d'État militaire d'octobre et ne s'engageaient pas dans la reprise d'une transition dirigée par des civils. Sport, football. Éliminatoire Coupe du Monde, les barrages hier soir donc ont joué un peu partout, notamment en Afrique. Le Ghana, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie et le Maroc ont obtenu leur ticket pour la Coupe du Monde au Qatar. Comparativement à la Coupe du Monde 2018, le casting n'est plus le même. Si la Tunisie, le Sénégal et le Maroc étaient déjà présents en Russie, le Cameroun et le Ghana vont retrouver la joie d'une Coupe du Monde. L'Égypte, le Nigeria et l'Algérie manqueront à l'appel. Dans la zone Europe, le Portugal a également arraché son ticket hier soir aux dépens de la Macédoine du Nord. Quant aux aigles du Mali, ils ne verront pas la Coupe du Monde après le nul vierge concédé face aux aigles de Carthage de la Tunisie. C'était hier soir au stade de Rades à Tunis. À l'aller, les hommes de Mohamed Magassouba s'étaient inclinés ici à Bamako 0-1 et la Fédération malienne de football a porté plainte pour litige concernant un but marqué en première période par les Aigles du Mali, mais qui a été invalidé par l'arbitre sénégalais du match. Ainsi s'achève ce flash à 9h05 ici à Bamako. Abdoulaye Andan était du côté de la console technique. Je m'appelle Mahamadou Khan. On se retrouve à 10h pour d'autres informations et prompt rétablissement à tous les supporters des Aigles. Ah oui, absolument. Et on dit courage. La console entre mes mains, je vais la transférer soigneusement entre les douces mains de Madame Sandago Fatoufal et le microphone sera donné entre la grande et fervente. Elle est là, et chaude de voix. Mariam Sangari. La reine du riz. Merci. La promo d'amour de Move Africa Malitel, c'est les avantages les plus top